অশ্লীলভাবে যে কথা কইছে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমরা আজকে আপনাকে দিয়ে দিলাম আর কি। আপনার কোন জায়গা থেকে ini belek na hambay Tini andro tambagai manikpur PSO phaye eko application na nangkha kisa cycle FIR khaimani karon ke जों गत थानाय 16 तारिखआव जोंनि त्रिपुरा रायजोनि बिसिङाव आगरतला जों नुगो अनुसंधान একটা নিউজ সাংবাদিক যে যিনি মহারাজা এবং ববাগ্রানি উপরে যেভাবে অশ্লীলভাবে আচরণ খাইকা এবং অশ্লীলভাবে বিনি যে বুকুকনি বাসা একথাই পড়া মানবিকনি একটা বাসাইয়াবো মানসিক গটানি বাসাইয়া মহারাজানি উপরে এবং যিনি ববাগ্রানি উপরে বা একটা অনেক কখামে সাকা খারাপ বাসাবাই একদম হামিয়া বাটপার সাটপার এগুলি সেই সংবাদ মাধ্যমে মিডিয়া সশিয়েল মিডিया गाबो सामानि बागै सेबनि बिरुद्धे जों सारा त्रिपुरा रायजोआवबो खायजाका प्रत्येकटा थाना फाइनि बागै जोंबो आरो जोंनि मानिकपुर PSR नुखनानोबो आखाय आरो जोंनि এবং chawmanu PSC बर जागनाय दिनै सारिगा आबा इंखाय जों chawmanu ब्लक कमिटिनि YTF chawmanu ब्लक कमिटिनि बिसिंथै जोंबो खायसा একটা खादुमु এবং अबनो जे সেই বিনি বাসানো जों धिक्कार जानाय निन्दा जानाय अबहाय जों सांबादिक जों अबहाय त्रिपुरा रायजोखौ जों नाया कारण खाय हुबलि बागै जों दिनै एरो असी साननेरो फायो जों FIR खायका जाहाथे बनो अबिलम्बे এবং তাড়াতাড়ি যাতে গ্রেপ্তার খাইয়ে বনো উপযুক্ত একটা শাস্তি রানা অংশ হিয়ে जों एरो मानिकपुर PSO जों जोंनि YTF सारा त्रिपुरा रायजोनि लगेगो जोंनि एरो chawmanu ब्लक कमिटिनि YTF नि पक्षरङै जों मानिकपुर PSO একটা जों FIR खायफैगाथिनो अबनि बिरुद्धे सांबादिकनि बिरुद्धे आं मनिखायो जे बो सांबादिकता खायनानि একটা बिनि उपयुक्त करि हि जङो मानसिकता एकदम मानबिकता একটা बिनि माइसामने একটা गियान करि जङो अबनि बागै अबहाय कि सामने हामिया जे महाराजानो या बबाग्रानो जे अबहाय कि जुदि साइमंखाय जों सारा त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा सारावनो सामानि सिख्लायो अब जोंनि सारा त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा सारावनो जट्ट 19 दफा जे टंनाय त्रिपुरा सारावनि उपरब्र একটা অ্যাটাক খাইমাहाय একটা অশ্লীল আচরণ এবং খারাপ বাসাই একদম বুকু হামিয়া বাই সামানি এবং একটা হামিয়া अबनो जों एकदम सेलेंगो एकदम नासलियो এবং निन्दा जानांगौ अबहाय जों सांबादिक त्रिपुरा रायजोआव अबहाय सानानि जों बिदिनो हामजिगिया এবং नांसिनाय अबहाय सांबादिक जों अबनि बागै जों बनो धिक्कार এবং निन्दा जानांगौ हायनि बागै जों दिनै FIR खारिगो जाहाथे अबहाय आगामी दिनाव अबहाय जाहाथे ता साथों जोंनि त्रिपुरा सारावनि उपरावबो सामानि सेख्लायो एकदम महाराजा गेसिनि सा त्रिपुरा रायजोनि जत सिगो जे जुद्धलख त्रिपुरा जातनते महाराजा এবং वानजे हिन्दी जोंनि त्रिपुरा साइन्डे जत मिलिगनि त्रिपुरा रायजोनि राजानि जों महाराजा जत ब्रक्से महाराजानि बरनि फाय बौयांना निदि फाय ना बरनि फाय एरगो फाय साफायै महाराजानो बाटपार साफाय एगुलि अश्लील आचरण बाहाय साफायबो अब सामानि हामिया अबनि बिरुद्धे जों दिनै केस फाइल खेपेका FIR खेपेका जोंनि मानिकपुर PSO लं ट्राइबेल साब डिविजन दलाई डिस्ट्रिक्ट हायनि बागै अबनो अबिलम्बे अति द्रुत अबनो ग्रेप्तार खायो जाहाथे बनो कठोर शास्ति प्रदान खायना अंथ अब जों नायो अबनो जोंनि आवेदन दङ लेखिनो हामबाय जतनानो